Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah wabah virus corona. Yuk kita lihat videonya. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Selanjutnya, bagaimana sih etika batuk yang baik dan benar dalam pencegahan virus corona? Yuk kita simak videonya. Ketika Anda ingin bersin atau batuk, segeralah Anda menutup hidung dan mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda. Jika ingin keluar rumah atau berpergian dengan jarak lebih dari 100 meter, harap Anda menggunakan masker. Seperti inilah cara menggunakan masker agar terhindar dari virus corona. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye!